Jinabun, long live. আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতা প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয় করুন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতা প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয় করুন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতা প্রার্থীদের আন্দোলন চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতা জিতছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতা জিতছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতা প্রার্থীদের আন্দোলন চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতা প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয় করুন। ক্ষমতা জিতছে। আশীর্বাদ করেন আমরাও একমু জয় তো হইব আমরা দিনে জয়ব নাইলে হইতো না আগে তো আমরা দিচ্ছেন পদ্মফুলে দিচ্ছেন চেকারাতেও দিচ্ছেন কাচি এইবার একবার আনারসে দিয়ে দেখেন আনারস তো খাইয়া বুঝে লই মিষ্টিও আছে টগও আছে ঠিক আছে না খাইয়া এবার দিয়ে দেখেন আর কি একবার কি হয় ঠিক আছে না এটি যেকোনো জিনিস যেকোনো কঠিন নতুন নতুন যেকোনো কাজ করবোই পুরানো তো মানুষ একটু হয়ে যায় ঠিক আছে না এবার ওই দিদি তারা বা তারা দেখে আছে এবার দিয়ে দেখেন আর কি সবাই দিচ্ছেন কিন্তু আন্দোলন একবারও দিচ্ছেন না আন্দোলনের মতো দেন আর কি খালি মুখ দিয়া কইলে তো হইতে না দিমু কইলে তো হইতে মন দিয়া কো হ্যাঁ পিছি রাজু দিবে কি লাগে দিতা না দিব তার মানও আছে পার্টিতে গেলে শুধু আন্দোলনে দিতে হইব অন্তর প্লেট পেপার হ্যাঁ তারা দুজন আছে ব্যালট পেপারে আচ্ছা ঠিক আছে দিবাটা তোমার পিছরে না তারা দুজন বাস নাও একদম মাঠে আর কি তোমার মাকো মা গেছে আচ্ছা তোমার মারেও যারা বাড়ি যারা আছে তারা একটু কই দিও আমরা তারা সেই করবে তো তারা দুজন কেন্দ্রে যায় এই মাঠে পয়সা এটা পয়সা উদিত উদিত কইছে না সুরি ও এখানে ঢুকে গেছে না আমার না আগে এগুলো দিয়ে কি তারা हामबाय जों दिनै बुसकांजे पन्चायत निचं बारिंना थाङि दङ आपनारगै दिनै 26 आश्रामबारि विधानसभा आमचाय खबजाक दिनै सिपायावार ग्राम पन्चायतनि ओंगै जों तिप्रामथा नि बुखाक्तै जों दाबुक आवायमुं ख्लायलाय दङ दाबुक जों 1 नं वार्डआव आवाय ख्लाय दङ अमहगाय जों दाबुक বিশ্বাস पाराव दङ चिनी लगेও दङ खरकनै चिनी अ 1 नं वार्डआव बातायनाय अर बुरैनि सीट चिनी बुखुक बिनारानि देबबर्मा बाय बुखुक नयनि देबबर्मा बरक बरक गनै बसाजाक जों दिनै जे पारा पारा जों आवायमुंनि बिसिंतै बेलायखायनो लुकुरकनि चिनी बुखागो बरकनि जे खापुरमानि जों नुखा जों पयत' ख्लायो जों अर होप्लायिंनाय शुधु 1 नं वार्ड सिमिया जों ग्राम पन्चायत बो ताकलाय जों चिनी यागो तुइ मानाय जों पयत' ख्लायो ओंखाय जों अबननो कक गोसारनाय ओ आमचायनि चिनी सिपायावार गाव पन्चायतनि जत दिनै लुकुरकनो जों अर दुर्नीति मुक्त चिनी पन्चायत ख्लायनानै साबते अर जों तेइबो
लामा दैनि बेबस्था बररकनि जे रेगानि सामुं बाता आबरकनि सुजुग सुबिदा तैबो खालायनानै नैनि आनि हिनलायावै जों अर काहामखाय जतबाय जे अर जों अर मिलिवैनो अ ग्राम पन्चायतनो नायखलनानै आबोनो सिनि नाहारमुं अर जों खोनाओ सिनि बिरोधी पक्ष बर बर प्रचार खाय दङ अर तिप्रामथा फायखांखाय अरनि 10 बा अन्नद फारक तंमांलाक बा नखरमा थानाय आबोनो तै जों सानामुसुङो जों आसक बिसि जों अर तंलाय दङ ताक बाबाहाय घटना करिखौ बर अमहायखाय नैनि आनि फोनांनो नायमानि आबोनो खुनजुता कायबायदि जों जतनो अर जत द फारंनो आसक बिसि रमै थानजागाय दङ ताक बतंनाय हायनि बागै बंनिया आवायमुङा गुजबरंनो नर खुनजुता रिबायदि ओंखाय सिनि प्रार्थी रंनो जतनो न कपनाय खायबायदि अमनो सिनि कक सारमु हामबाय अंगो सिनि तिप्रामथानि आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आन लगी तंगो तृतीय देमरम वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि तेइबो सिनि आशिष संहाय और आसिफ सं सिनि शिबु सं बर कैंडिडेट सिनि तामिनानि जमुना तेलेंगा सं खबै जों और पालखाय जमुना ताती सं खबै सिनि कैंडिडेट सिनि गौरांग ताती न खबै सिनि मानवेंद्र सं तंबायो अन्नान वार्डनि जों बरकनि वार्डबो जों थांनाय बुसकांनि सालो दिनै जों एक नंबर बायनान दिगिन थां तका अमनो हायनाय कसारनाय जतनो नरक सिनि बातायने रन कप्लाय खायदि जेनो जों और गाहाम कायसा सिनि पन्चायतनो नायखलि जों साजा खालायनानै हामबाय